Tan chin hoi luka bungkwa Jesun nungjui somlani te asol hia Jesun nungjui somlani te asam khoma akyangwa doi te teng tunga thunei na le hol khiak theina thili theina le nat na te dam sak theina apya a pathian lalgam thu gen ding le damlo te hi dam ding in asol khia hi amana kyangwa najin na wa ding in chiangkhun hiam koljal hiam tangho hiam sung hiam bangma toy keun puanak nangon kengthwa keun natun na in pewa honna ki pa pi na kule hoi khwa a na om sung tengun tungden un ahon na ki pa pi lo na pewa hoi khwa na pot san changun amau na mo pai na u latsak na dingin na khepe kwa leivui singkhia un achi hi nungjui te akwan khiawa koimun pewa tan chin hoi gen le damlo te damsakin khwate aton vial hi Herod boina Galili gambai hompa Herodin thiltung teng anazakin apataw ma a mi khen khatten misilaka kipan johan kaitho a omahi achiwa khen khatin Eliza hongkila ka hi achiwa wan midang ten nidang laya zol nei khat thono na hi achi jakun Herodin bel johan lu katanta a himale hi chilom loma atan chin kazak kwa hia achi hi Jesu tu mu te atum hi Jesun mi sang awak soltak te hongki nonun athili te u Jesu ahilu hi amana mawa pi twama Betsaida hokyanga gamdaya apai tau hi mi piten huaya theun ama azui tau hi amana mau te anaki papi a pathian gamthu akyangwa genin hi dam ngai te adam sakhi huan ni tumkwanin somlani te ahong paiwa akyanga ikim khwate le lote khonga ho a gyana ding le nek ding amu theina dingun mi pi te solkhe mayin yesan la agamdai ahingala achiu hi himale Jesu na kyangwa no amau nek ding bang hiam piaun achi hi amau yai mi te tenga dia an balei ding kahi keule tangho nga le ngasa ni lo ngal bangma inei keyu achiu hi huaya la mi sang nga khong a nga lwa himale Jesu na nungjui te kyanga mi te apol polin som nga chat khongin tu sakun achi hi huan amau hu chi bangin ahi wa atu sakveku hi Jesun tangho nga le ngasa ni lain van lama ena awal zola abal khama mi pi te ma a lui dingin nungjui te kyanga apya hi avekuna newa awa tau hi anek wal nengu bom somleni alwak dimu hi Peterin Jesu apwan na hatve tu Jesu ama kya a athum lain nungjui te kyanga ahongwa amana kyangwa miten ke kwa hia ahon chiwa chi na dong hi amau khenkhatin baptist pa johana hi ahon chiu hileleng midang ten Eliza ahon chiwa midang ten la nidang laya zol nei te la ka khat thono na hi ahon chiu achiu hi huan amana kyangwa ahi le no kwa ahi non chiwa le achi hi Peterina donga pathian mesia tu na hi achi hi Jesun athuak na ding le si na ding thu again Jesun yai thu kwa ma hi lo dingin thu pya khau takapya hi mi hing tapa in thil tampi athuak dia upate siam pulian te le dansin sakmi te deilo ina om ding tha ina om dia huan ni thum ni a kai tho in a om ding chi leng ama wa hil hi huan aman avekwa kyanga kwa pewin kanung honzui awud le ama kimang hilin ni tenga across point honzui hen kwa pe ahin na hum bitutin atan dia
kwa peu keima azia ka ahin na tanin ahum bit ding min khovel apumin nei hen la ahin na mangsak hiam hi siat hiamin nomtale ama adin bang aphatwam dia kwa peu keima le kathu te zumpi tu mihing tapa in ama thupi na to pa thupi na to angel siang te thupi na to ahong pai chiangin waimi tu azumpi ding himale thu tak kahon hi lahi pathian lalgam amu mawa sina cham lo ding yaya ding khen khataw mu achi hi me lamdan na hei thu again nung ni gyat khongin jesun peter johan le jacob aton pi a tanga thum ding in apai to hi huchia thum lain amel putdan ahong lamdanga apuan silte kol phia bang mai in ahong te sosot hi mini mausi le eliza ama to ahong ki holimwa amau tu van thupi na a hong kilakin jesun pathian thil tup jerusalem khwa a asi na a ahi tang tun pa tak ding thu again khomo hi peter le akyanga om tebel ana ki mut ma ma wa himale ahong hal takun jesu thupi na le akyanga ding mini te amu hi waimi ten jesu apai sandek layun peterin jesu kyanga heutu pa hiya iomu na khoi hi na tele aidak buk thum kalam dingu nang din khat mausia din khat eliza din khat achi hi athugen bel athei tak tak ke hi hoyagen lain me pi ahongkaya alimin ahon le a me pi in ahon tuam takin nungjui te alaw ma mau hi me pi akipana oin hei katapa katela hi ama thu ngayun ahon chi hi oging adai takin jesu kya a omta hi nungjui tebel adai di dewa hoi lain athilmu teu bangma kwama ahil keu hi naupang doimat jesu na damsak ajing chianga tanga kipana ahong pai sukule mi pi tampiin ama anadonu hi wan mi pi laka mi khat aki ko khia a heutu pa kahon nge na hi katapa enin katapani sun doin amana aki ko khe phut zel hi nakpi takin asoisa a achil phuan ke khop hialin aki pek seka akha nuam jojok ke hi waidel khe dingin na nungjui te kange na himale adel khe thei ke yu achi hi jesu na donga no gin na nei lo le gen hak teo bangtan ve na kyangwa oma hon thuak thei ding ka hiya na tapa hiya hon pin achi hi naupang ahong pai lain doin ama leilaka ason paya nasa takin akisat sakhi himale jesun doinin tu asala naupang ahi dama apa kyanga apenon ta hi mi pi teng tengin huai pathian thil hi theina thupi lamdang asama mau hi jesu na si ding thu again non jesu thil hi peu lamdang sataka mi tia om layun aman anung juite kyanga yai thu te na bilwa luthen mihing tapa tu mi te khuta mat sakin a om ding a hi achi hi himale amau yai thu gen athei siam kewa athei thei lo na dingun amawa pana selin a oma amau la yai thu gen omja adong ngam sam ke yu hi kwa athu pi pending nungjui te laka ala kwa thu pi pending a ya chi thuwa kinyal na ana omta hi jesu na lung tang ngai to u athei in naupang khata pia akyanga ading saka wan akyangwa kwa pe kamina yai naupang ki pa pi in ke hon ki pa pi hi kwa pe ke hon ki pa pi in ke hon sol pa ki pa pi hi na ve kwa lakka aneu pen tu athu pi pen a hi achi hi kwa pe hon do lo tu no lama panga hi johanin heutu pa
mi khat namina doite del khia kamuwa ipolwa tel ahi lo ziakin ka kham tawewa achi hi jesun akyang le nung zui dang te kyanga kham keun no hon do lo tu no lama panga hingala achi hi samari khwaten jesu ajin tun nom keyu jesun wana pitowa aom hunding ahongnai takin Jerusalem lam aho atum tinten hi ama a thangko asola amao anama taiwa ama adya bangkim mansa koidingin samari khwa a alu tu hi himale jesun Jerusalem aho asom tinten jakin miten ama anaki papi keyu hi uchi in anung zui Jacob le Johanin huai atheiun topa amau te kang tum dingin wana kipana mi sam khelewung banga chidia achiu hi himale jesu akiheya amau asal hi uchi in jesu le anung zui te khodanga apai tau hi jesu nung zui hiding te lampia pai layun mi khatin jesu kyanga topa napai na pewa kahon zui ding achi hi jesu na kyanga sihalten kwa aneiwa tungleng wasa ten bu aneiu himale mi hing tapa injo koima a lungak na ding mun anei ke achi hi jesun mi dang khat kyanga hon zuin achi hi himale aman topa kapa vuidin hon paisak photin achi hi jesu na kyanga misi ten amau misi kivuyu he nangzo pain la pathian lalgam thu wapwang jakin achi hi midang khatin topa kahon zuiding himale kainaum te kampha in hon wakha sak photin achi hi jesu na kyanga kwa pe leile na le na nung lamen tu pathian lalgama dia jatta ka hi ke achi hi